स्कूल छुट्टी हो गला स्कूल हाँ छुट्टी हो गया नमस्कार दादा तापरे आज एग्जाम कैसा रहा बोलो कौन सा एग्जाम था संस्कृत आओ कितने मार्क दीजिए आंसर फेल की पास है तू पास की फेल है हाँ क्या क्या जड़े अंगनाबाड़ी फेरी जड़े स्कूल फेरी बा ए आज कौन खाई अंगनाबाड़ी परीक्षा है अंगनाबाड़ी प्रदत्त जो भात एग्जाम थिला हाँ किए फास्ट है किए सेकंड है फास्ट किए ला जे बस्तानी तो नहीं नथलो ना बिना बस्तानी एग्जाम दे जाइथिलो क्लीन रोड काहे आउ किरा चैनल को ताले सब्सक्राइब गुटे हो लाइक गुटे हो शेयर गुटे हो किरा कहबी आउ सब तो देखु जति कर देबे आउ ए माकड़ पूरा बसी जंदी आउ ए देख पंचधरा पहाड़ फ्री रोड अच्छी मैंने माकड़ निहाती खाया तो एपट सेपट हम धंडा तप्पा एमतिया पुलटा ताहले करूछनी नहीं ए गोटे माने देखुछनी पुलटा केमती बना है को स्टाइल डिजाइन कराई गोटे ओहो लोक आसले एडे तो एटा भाइराल हो गला पुनी जगहटा गोटे हो पॉपुलर जगह गोटे ही जोडा हो एडी तो लोक आसीबे बाती हो देख घाटी ऊपर केमती जाउछन्ती घाटी रे पूरा पंचधरा घाटी वाह गोटे खाली शाला गछ आ
ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଖାଲ ଲାଗୁଛି ଏଥର। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଚାରିପଟେ। ଓ ଏଠି ବି ଏଇଠି ବି ଦିଟା ପୁରା ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ର ପୁଣି ଏପଟେ ଚାଲିବ ମାଟି ଫାଟି ପକେଇବ ପୁଣି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ଟା ସମାନ କରିଦେବେ ଇହା ସହିତ ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଖୋଲା ରହିବ ହାତୀ ପାଇଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ କେଜାଣି। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଏଇଠି ଜାଗାଟା ପାଇଁ ବସିଛି। पूरा देख झील देख के शुई देख राम देख ठंडा ठंडा पवन यात्रा देखी जाओ जा मेंढी पूरा चलुची टेनिस क्रिकेट मैच चली लिप लॉय गाय बोल पहाड़ी पहाड़ तो देख केमी सब घर गुड़ा देखा भाई पिला खेलिया सब बाहर से दुरिया देख पंचधरा पहाड़ माने निया जो लगी सब कुखड़ामय पूरा आ खाँ खाँ देखा धान काटिदेला सब खाँ खाँ देखा तो ये जाम है Soflo भाई रास्ता दुई पड़े पड़ा सबुला सब पड़े केते सुंदर देखा पड़ा सब बड़ हाट हुए गोटे बड़ हाट हुए ओएडा नहीं ओएडा ओएडा पलाश फुल भाई एत बढ़िया देखा यहाँ गोटे बड़ ब्रिज गोटे हो तो नुआ काम पूरा चली पंचधरा पहाड़ एटा जो पाइपलाइन पूरा जीव नहीं पानीटा सब ये
ବନା ହେଇଛି। ଓଳଉଥ ଗାଁଟା ମାନେ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଲଗାନରେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଖୁଣି ହେଇପରିକା ସିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ବିନକେଇ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ରୋଡ଼ ଏବେ। ଆଉ ସେମିତି ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଁ ଖାଁ ପଞ୍ଚତରା ପାହାଡ଼। ସେଇ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତରୁଆ ପାଖରେ ବାହାରିବ ତରଣ୍ଡା ପିପିଲି ପଟୁ ସେପଟେ ପାଖ ହବ। ଫୁଟବଲ ଆଠମଣ୍ଡି ତ ଫେମସ୍ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବାୟା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଫୁଟବଲ ପୁରା। এইটা ଗୋଟେ ଡାହିମାଳ କୁସୁମ କୁହୁରୀ ନା କୁସୁମ କୁହୁରୀ ପାହାଡ଼ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ତଳେକି ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଭାଇ। ଚାଷ ଦିନେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କୁସୁମ କୁହୁରୀ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଷଣ୍ଢ ଛେକିଲାରେ ଭାଇ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ। ଇଆଡ଼େ ରହିବ ଆରାମରେ ରହିବ କୋଳାହଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ। ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ତ ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ହଁ। ଏଇପଟେ ଗୋପାଳର ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘରଟା ଦେଖାଯାଉନି ହେଇଟା ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଆଉ ଗୋପାଳର ଭାଇନା ଘର। ଆମେ ଏପଟେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇଟା ରସ ହବ ଯେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁଟା ହଉଛି ପଟେ କୁସା ସିଙ୍ଗା ରାଇଟ୍ ପଟେ କୁରୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗା ସବୁ ଗାଁ ପାହାଡ଼ ତ ଏମିତି ମାଟି ଚାଳ କରୁଥିବ ବାପରେ ବା। ଏରିଆ ମାଳି ସାହି ଦରୁଆ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନା ଆଉ ଭିତରକୁ ନାହିଁ ଏତେ ଭାଇ ରସ୍ ହଉଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖ କିଆରମାଳରେ ମାନେ ବନା ହେଇଛି ପାର୍କିଂ ଭାଇ। ଇଏ ଭାଇ ଲୋକ ରସ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ନେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଇଏ ଭାଇ
ଭାଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି କିଆର ମାଳ ପୁରା ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ହଁ ହଁ ଯା ବାଇକ୍ ପୁରା ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ତଳିକି ପୁରା ବାଇକ୍ ହଁ ଏ ଭାଇ କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଧୀରେ ଏବେ ତ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଖି ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜାଗା ହବନି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ହାଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ କହିବୁନି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ବିନକେ ଯାତ୍ରା ପୁରା ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଦେଖରେ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ଦୁରିଆ ବାଟ ଟିକେ ଦେଖେ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲେ ନାଇଁ এইঠু যাত্রা স্টার্ট হয়ে গলানি দেখলো চড়ি যা চড়ি যা চড়ি যা ପହଞ୍ଚି ଗଲା ନା ଏ ଲୋକ ଆସିଲେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନା ବିନିକେଇ ପିଠା ଆମର ଆମେ ନମ କରିଦେଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆଖି ପାଉନି ଲୋକ ଦେଖିକି ନା ନାଇଁ କି ଆହୁରି ଦେଖିବା ଦେଖ ମହାନଦୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ହେଲା ଏ ମହାନଦୀ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସାତ ସେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲଗେଇଲୁ ହଁ ହେଇଗଲା ଓକେ ଲଗେଇଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ବସୁଛୁ ଯିବାନି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ ଯିବା ନା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଉପରେ ହନୁମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଏବେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମହାନଦୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖ ବୋଗ ଯାଉଛି ଓ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଚାଲ ବୁଟ ଦେଖିବା ହେଇଛି ଆସିଲାଣି ବୁଟ ହେଇଛି ଆସିଲାଣି ବା ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏମିତି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଯିବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଏ ଫୁରୁଫୁଟି ଖାଇବ ବୁଲେ ବୁଲେ ଟିକେ ମୁକା ଖାଇବା ଏବେ ବୁଲିବ ବୁଲେ ମୁକା ଟିକେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ବିନକେ ଯାତ୍ରା କିଣି ଦେବ ଆଗ ଖାଅ ପିଅ ତାପରେ ଯାଇନା ଯାତ୍ରା ଏବେ 6ଟା ବାଜୁଛି ମାନେ ଲୋକ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ ଆଉ ଓ ଭାଇ ଆଖି ପାଉନି ହଉ କେତେ ବାଟ ଇଏ ଭାଇ ଆଖି ପାଉନି କେତେବେଳେ ଯିବା ହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦି ମ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଦେଖିଲୁ ତ ବାଲିରେ କେମିତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବାଲିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବାଲିରେ ନାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଖି ପାଉନି ଆମର
ମାନେ ଗୋଟେ କିଣିନା ନେବା ନା ନାଇଁ କିଣିକିନା କ'ଣ ନେବା କି ସବୁ 40 ଟଙ୍କା ନେବେ ସବୁ 40 ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେବା ହଁ ଏତେ ତ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ନା भाई आम लोग कुआड़े गले बालीजात्रा भाई खोजिकी पाऊनी आम सब कुआड़े पड़े जो बालीजात्रा खोजिके पाऊनी कुआड़े गले मुझे पाऊनी ये मिलले आवे जाएगी एत वर्ष पर बालीजात्रा देखिलु खाली देख केते पिला आसी जहाँ कि सब मिल कौन कि कौन आन कौन किणवा आउ कौन किणवा कौनु कौन किणवा भाई सुरसुर पवन आसूची पूरा एटा टोटाल माने पवन ओ भाई केते सुंदर पवन एपटे जो लाइट फाइट देखुछ सब बसी बहुत लोक भाई बसी सियाड़े पूरा जाइछन्ति सब पूरा लाइन रे सब लगी इे सब बसी अंधा देखा गले आओ भाई जी ड्रोन कैमेरा आनी भाई भाई बहुत सुंदर व्यू आइबो आई हो जी माँ बिनिके आज यात्रा 10 दल फाइनाल आज सरुची थर्ड डे महानदी कूल तो कूल महानदी ही हो पूरा भितर भाई केते मजा आठमल्लिक बिनिके बालीजात्रा आठमल्लिक बिनिके यात्रा रे विश्वास होनी एते हितबे लोक आठमल्लिक बिनिके यात्रा रे विश्वास होनी एते हितबे लोक भाई पाटिरु कथा बाहरुनी भाषा बाहरुनी हेई जाइछि पुणी मुक प्रबल लागिलानी मते खाइबा पई भोक प्रबल लागिलानी मते खाइबा पई भोक मो पाखरे पैसा नाई ना भाई बहुत लागुची दुख आइबो बालीजात्रा रे जदि बसिबो एमती कि ना टिके तापर जाइकिना जानिबो बालीजात्रा रे बसिली नाइ कि हंकी नाइ गो हाँ हाँ तो गोड़ हाथ देख लंबे वाह वाह भाई वाह देख चारिपटे यात्रा पूरा चली आम एने मझे की बसी पूरा है वाह भाई वाह मो झील कौच बालीजात्रा जिनस कि दुकान रू करदेव सब शेष मो झील कौच बालीजात्रा जिनस कि सब करदेव शेष मुड़िया मो पाखे नथियो निश पैसा थिले निश मुड़िया ना दीप बालीजात्रा भाई गला यही जगह अपेरा हम है बालीजात्रा पड़े ये अपेरा हम पूरा बाली भाई अच्छी एबे मन पाइला ना यही देख लेखा देखे क्वीन लेखा देखिलु बालीजात्रा रे बाली रे तो ना लिखि दिया हाँ लिखि दिलालु ता ना इंग्रेज माने पळै जिवे तो लेखा देखिए मात्र 20 टंका छोट छोट चामच गोटे को मात्र 20 टंका हेयर क्लिप गोटे को मात्र दशमुखी जगार केते जगार आसी केते लोक देखे ये देख मामा आम देखीदेलु यात्रा केमती लगे आमको कह ना कि आम तो शुई पड़लु ना यात्रा देखी देखी रही यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो ऑफिशियल धन्यवाद भाई राति जी हूँ लोक संख्या पूरा धूम प्रबल लोक संख्या
ଏଇଠୁ ଏ ଜାଗା ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେନି ଏଇଠୁ ପୁରା 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି କରେଣ୍ଟ ଦେଲେନି এইপଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଏଇତିକ ଦେଲେନି ଏଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଦୁରିଆରେ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପୁରା ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାଟା ବିନକେ ପିଠକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାର୍କିଂ ହେଇଛି ଏଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କର କେତେ ହଜାର ଗାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆଖି ପାଇବନି ତଳ ପଟେ ଗୁରେ ଅଛି ଏଇପଟେ ଗୁରେ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖ ଯାଦୁ ଅଛି ଘର କରୁଛି ବର ଦେଖ ତା ବୁଦ୍ଧି ସେ ମତେ ଏମିତି ଘର କରିକି ଗଲା ଆସେ ଏଇପଟେ ଆସେ ଏଇପଟେ ଭିତର ପଟେ ଆସେ ଭିତର ପଟେ ଏଇଠି ଭିତର ପଟେ ଆସେ ଏମିତି ନାହିଁ ଏମିତି ହଁ ତାପରେ ଏ ପୁରା ଘର ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦଉନୁ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ କୋଉ ପଟେ ରହିବୁ ଆର ପଟେ ଖଟ ପକେଇକି ତା ଦାଦାକୁ ଦେଖ କେମିତି କରିକି ଏଇପଟେ ବାଟ ନାହିଁ